أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاشا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا
متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند
الأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Tabaraka wa ta'ala, Allah yang memberikan kita rezeki untuk dapat belajar Al-Quran, mendalaminya, dan semoga Al-Quran yang kita pelajari bukan hanya ada di lisan kita dan bukan hanya masuk di hati kita, bukan hanya masuk di telinga kita, tapi meresap sampai ke dalam hati kita, sehingga Al-Quran ini betul-betul menjadi rabi'ah qulubina, menjadi penyejuk hati, menjadi bunga di hati-hati kita. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Inilah orang beriman. Al-Quran itu rabi'ah, bunga bagi hatinya. Di negeri Arab ada musim bunga. Musim bunga itu bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ada seorang anak yang dikasih tugas oleh ibunya. Saya membaca di salah satu gambar poster ya di internet. Dikasih tugas oleh gurunya untuk menggambar musim bunga, Rabi'ah. Musim bunga disebut Rabi'ah juga. Lalu anak ini pun menggambar, yang lain membuat gambar, tapi ada satu anak membuat gambar Al-Quran. Dan gurunya pun bertanya, kenapa kamu membuat gambar Al-Quran? Dia bilang, ya ini Rabi'ah. Inilah yang diberitahu ibu, yang diajarkan ibuku. Apa Rabi'ahnya? Rabi'ahnya adalah Al-Quran. Rabi'ahnya apa? Bunga bagi hatinya adalah Al-Quran. Itulah yang diajarkan ibunya sejak kecil. Allahu Akbar. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nur hayatina wa jala'a husnina wa zabahanina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini rabi'a, bunga bagi hati kami, cahaya dalam kehidupan kami ini, penghapus kesedihan kami, penghilang gundah gulana kami. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit tambahan penjelasan, ya, atau tambahan faedah dari
surah Ali Imran ini. Surah Ali Imran ini adalah surah yang mengajarkan kita bagaimana berjuang. Ya. Dan surah Ali Imran ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada yang berhak diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan illa huwa, melainkan Allah. Apa argumennya? Huwal hayyul qayyum. Dialah Allah zat yang maha hidup, yang hidupnya terus menerus mengatur makhluknya ini. Allahu akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan ini ayat 1 sampai 9 ini ya dalam paragraf yang saya sampaikan itu muqaddimahnya. Maka setelahnya apa? Adalah penjelasan bahwa memang ilah yang benar itu hanya Allah, bukan ilahnya orang-orang Nasara. Apa ilahnya orang-orang Nasara? Ilahnya orang-orang Nasara, mereka mempertuhankan Isa. Mereka mempertuhankan Isa. Allah bantah. Ini nih, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka ini ayat muqaddimah ini sudah bantahan terhadap orang Nasara. Dia yang menghidup. Ya. Makhluk-makhluk yang lain di manusia ini mati. Dia yang mengatur makhluknya. Inilah ayat yang mulia ini. Makhluk yang lain ini mati. Maka bantah nanti. Bagaimana orang-orang Yahudi bantah. Orang Nasara banyak dibantah untuk orang Nasara. Ya. Jadi ada kaitannya. Awal ayat ini dengan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian yang perlu juga kita ingat di dalam ayat yang mulia ini, lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nabinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam perkara agama tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kata Allah di surat yang ke-128? Laisa laka minal amri syai'. Kamu tak punya urusan apa-apa. Allahu akbar. Nabi kita doakan apa? Karena di dalam perang Uhud ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu kesedihan, ya, musibah, ujian. Paman beliau tercinta, orang yang membela beliau kalau ada orang-orang kafir yang ingin membunuh Muhammad, Hamzah, paman beliau terdepan, ya, membela Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan wafat di perang Uhud. La ilaha illallah. Dan ternyata yang membunuhnya adalah Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb. Makanya Rasul wajar saja berdoa kepada Allah, ya. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tapi laisa laka minal amri syai'. Allah tegur, kamu tak punya urusan apa-apa. Tak tahu kamu. Lalu apa kata Allah? Aw yatuba alaihim, atau Allah menerima taubat mereka. Nah, ini sebuah isyarat bahwa mereka memang bisa-bisa mereka jadi apa? Bertaubat lagi. Dan terbukti banyak sahabat-sahabat orang-orang kafir itu di kemudian hari menjadi Islam, Muslim. Bahkan Wahsy tersebut juga
Wahsy pembunuh Hamzah ini taubat. La ilaha illallah. Bayangkan taubatnya pembunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Makanya nanti akhir dari perjalanan Wahsy ini, ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi berat. Ya, berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat apa? Ingat beliau paman. Allahu akbar. Jadi Wahsy ini diterima enggak taubatnya? Ini. Allah sudah sebutkan aw yatuba alaihim, atau Allah terima taubatnya. Jelas. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Memang Wahsy ini seseorang yang bertubuh tinggi, kekar. Beliau juga digelari dengan Abu Dasamah. Gelar beliau itu Abu Dasamah. Ikhwati fillah. Namun Wahsy ini setelah wafatnya Rasulullah dan kepemimpinan umat berada di tangannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar di antara jasa besar beliau adalah memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Maka Wahsy ini pun menebus kesalahan beliau. Bersama pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ke bumi Yamamah. Beliau membawa lembing yang dulu digunakannya untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ia bawa dan ia bersumpah akan membunuh Musailamah. Allahu Akbar. Ketika kaum muslimin mendesak Musailamah, ya, Allahu Akbar. Wahsy dan kaum muslimin menyerbu markas Musailamah. Allah. Dan kembali Abu Dasamah ini, Wahsy ini membidik dengan lembingnya ke arah sasaran itu. Allahu Akbar. Tepat. Tidak meleset. Dan dia yang membunuh Musailamah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitulah perjalanan hidup anak manusia. Kita tak tahu. Untuk itu, laisa laka minal amri syai'. Dan ini menjadi sebuah pelajaran besar bagi kita ya, dalam mendidik umat ini. Ya. Ya, Rasulullah SAW wajar saja ya, berat melihat Wahsy. Berat melihat Wahsy. Nah, ini catatan penting di antara hal ini ya. Ya. Yang perlu kita ingat-ingat nanti. Ya. Penting bagi kita seorang pendidik ini. Dan ini ayat juga menunjukkan bahwa dilarang berbuat bid'ah dalam perkara agama. Nabi saja tidak boleh, ya, tidak boleh sembarangan saja. Apalagi kita cuma sebagai umat ya. Ikhwati fillah.
Makanya ada riwayat, lihatlah dalam Bukhari ya, ketika keislamannya Wahsy ini, ya. Lalu Wahsy ini menjumpai Rasulullah SAW. Ya. Lalu Rasul berkata, "Anta Wahsy, kamu ni Wahsy?" Qultu na'am. "Anta qatalta Hamzah, kamu dulu yang telah membunuh Hamzah itu?" Allah. Lalu Rasul pun mengatakan kepada Wahsy, "Fahal tastati an tughayyiba wajhaka an?" Sanggup gak kamu untuk tidak menampakkan wajahmu kepada aku? Itu wajar sifat kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Wahsy tebus dengan apa? Di kemudian hari dia membunuh dengkot kafir Musailamah al-Kadzdzab. Allah. Ini sebuah pelajaran besar bagi kita. Sampai sedemikian rupa kondisi Wahsy. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab ya. Ini ya. Di antara tambahan faedah kita di dalam ayat yang mulia ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan setelah salat syukur. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan yang salat syukur ya. Saya ada pulang rupanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Kita masuk ke suratul Nisa. Surat An-Nisa. Nama-nama surah. Nama surah ini suratul Nisa. Surah An-Nisa. Dinamakan dengan nama surah ini karena likafrati ma fiha min ahkam tata'allaq bin nisa. Banyak kandungan di dalam surah ini hukum yang berkaitan dengan wanita. Hukum yang berkaitan dengan wanita. Kemudian nama yang kedua, surah ini disebut dengan An-Nisa Al-Kubra. An-Nisa Al-Kubra. Sebab nanti ada satu ayat surah lagi yang disebut dengan surah An-Nisa Al-Qusra. Surah An-Nisa Al-Qusra. Surat apakah itu? Suratul Talaq. Surah At-Talaq. Jadi untuk membedakannya dengan surah At-Talaq disebutlah An-Nisa Al-Kubra. Kalau At-Talaq An-Nisa Al-Qusra. Qusra. Nanti kita jelaskan pada surah An-Nisa itu. Ikhwati fillah. Kemudian keutamaan surah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha sab'al wala fahuwa habarun."
Kata Nabi, barang siapa yang mengambil, maksudnya menghafalnya, membacanya, mengamalkannya, mentadabburinya dan mengamalkannya, fahuwa habrun, maka dia menjadi seorang yang alim. Habrun, jadi orang alim. Ini hadis Ahmad dalam silsilah sahihah. Jadi surah, barang siapa yang mengambil 7 surat 7 gitu. Sab'ul Awwal, 7 surat. Barang man akhadha sab'al awwal, bukan 7 ayat ya. Man akhadha sab'al awwal fahuwa habrun. Barang siapa yang menghafal, membaca dan mentadabburi dan mengamalkan 7 surat ini, maka dia habrun. Itu dia jadi alim. Yang bergelar habrul ummah siapa? Tuh Ibnu Abbas bergelar habrul ummah, tintanya umat ini, orang paling ilmu ya, orang yang paling alim ya umat ini. Mana saja yang 7 itu? 1 Al-Baqarah, 2 Ali Imran, 3 An-Nisa, 4 Al-Maidah, 5 Al-An'am, Al-A'raf dan At-Taubah. Al-An'am, Al-A'raf dan At-Taubah. Ada sebuah riwayat lain, wa qad ikhtalafa fi dzalik, tentang seorang rawinya. Namun ada tambahan riwayat dalam At-Tabrani. Ya, ini saya sebutkan dari kitab Tafsir Al-Mawdu'i jilid yang kedua, tafsir Suratul Nisa. Yang poin yang sedang saya sebut ini tentang keutamaan surah An-Nisa. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Inna fi suratin Nisa la 5 ayatin ma yasurni anna li biha ad-dunya wa ma fiha." Ada 5 ayat di dalam surah An-Nisa, atau sesungguhnya di dalam surah An-Nisa itu ada 5 ayat yang membuat aku bergembira. Bagiku dunia dan apa yang ada dalamnya. Yang pertama, ayat yang ke-40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Yang kedua, ayat ke-31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Ketiga, ayat ke-48 dan 116. 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Ayat yang keempat, ayat yang ke-64. Walau annahum idh zalamu anfusahum. Summa qala hadza isnadun sahih. Kemudian ia berkata, ini sanad sahih, in kana Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud sami'a min abihi. Jika Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud mendengar dari ayahnya. Para ulama berbeda pendapat. Tapi wazada fi riwayat Tabrani, ada riwayat tambahan dalam Tabrani, qala anha Al-Haythami.
telah berkata tentangnya Al-Haythami, wa rijaluhu rijalun sahih. Rijal hadis itu adalah rawi-rawi yang sahih. Apa tambahan? Tambahannya adalah ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah. Ikhwati fillah barakallahu fikum, itu keutamaan surah. Lalu surah ini kapan diturunkannya lagi ya? Ya. Kapan diturunkan surah yang mulia ini? Ikhwati fillah barakallahu fikum. Surat yang mulia ini bukan turunnya dulu. Tapi tertib surahnya secara mushafi surat yang keempat. Kemudian tertib turunnya 92. Surah ini surah Madaniyah. Kapan turunnya? Kebanyakan bagian surah An-Nisa diturunkan setelah perang Uhud. Yaitu penghujung tahun ketiga Hijriyah. Atau pada tahun keempat Hijriyah. Ini surat untuk menjawab persoalan yang timbul di masyarakat Madinah ketika itu. Banyaknya pejuang-pejuang Islam dalam perang Uhud yang wafat atau syahid. Sehingga banyak janda-janda dan anak-anak yatim. Timbul juga persoalan berkenaan dengan perkawinan, mas kawin, pusaka dan lainnya. Di lain sisi, penting catatnya. Di lain sisi, orang munafik kelihatan bersemangat. Senang dia. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Sikap permusuhan, kebencian orang Yahudi dan munafik begitu tampak atau ketara. Untuk itulah diberikan perhatian dan bimbingan khusus oleh Allah. Maka nanti dalam ayat ini temanya sistem kemasyarakatan nanti. Kemudian bilangan ruku' ayat ini ada 24 ruku' atau marka'. Pembahasan utama surat ini. Surah ini menyampaikan dakwah ke seluruh dunia. Menyampaikan dakwah ke seluruh dunia. Khususnya ahli kitab dan orang-orang Nasara.
Kemudian pembahasan utama kedua, walaupun dalam ayatnya ini banyak, dimulai dari yang kedua ini nanti. Melahirkan masyarakat yang kokoh, berawal dari keluarga hingga sebuah negara. Melahirkan masyarakat yang kokoh berawal dari keluarga hingga sebuah negara. Termasuk yang ketiga, umat Islam yang hidup dengan ajaran tauhid dan bebas dari kemunafikan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nanti tema-tema surat lagi. Ada sebuah pembahasan yang ingin saya tambahkan. Keterkaitan antara pembahasan surah An-Nisa dengan surah Ali Imran. Surah Ali Imran dengan surah An-Nisa. Di dalam surah Ali Imran diberikan panduan tentang pembentukan dan perpaduan umat. Dan di dalam surah An-Nisa itu diberikan penjelasan tambahan panduan tidak hanya di medan jihad saja, tapi meliputi kekeluargaan, kemasyarakatan dan institusi negara. Ada nanti di surat Al-Maidah nanti itu diberikan isyarat tentang mewujudkan mahkamah Islam yang bertanggung jawab melaksanakan sistem kenegaraan itu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nanti tema-tema pembahasannya tulis saja dulu tema pembahasan ini atau ada bagian-bagiannya. Ada bagian membangun keluarga. Membangun keluarga. Kemudian
penjelasan tentang sifat orang munafik. Dan bagian hakikat jihad. Dan seterusnya nanti kita baca. Barakallahu fikum. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk bagian-bagian ini. Nanti kita baca saja. Belum usai. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nanti di dalam surah ini itu ada sekitar 14 undang-undang mengenai rakyat. Undang-undang mengenai rakyat. Oke lah. Antum baca dulu sedikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إن الله كان توابا رحيما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم
إخوانكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Saya mau daurah tafsir ini memang ada tingkatan-tingkatannya. Dan yang sedang kita baca ini sebenarnya bukan tingkatan pertamanya ini. Kemarin awalnya iya. Sehingga di rekaman yang pertama disebarkan teman di YouTube itu ringkasan tafsir al-Mawdu'i. Ini enggak ringkasan tafsir al-Mawdu'i lagi. Ya. Tetapi saya melihat memang ringkasan tafsir al-Mawdu'i ini ya memang sebentar saja. Bisa diselesaikan satu juz itu dalam waktu paling lama 3 jam. Satu juz itu. 2 jam pun bisa. Ya, 2 jam pun bisa. Struktur mikro saja. Atau ya pengenalan saja. Nah, kalau ini sekarang tidak. Memang sih kalau tafsir al-Mawdu'inya sendiri itu juga bakal luas. Mawdu'i itu tema-temanya bakal luas. Nah, dan kalau nanti dibuat yang paling ringkas itu, saya bercita-cita pengen buat daurah tafsir itu bukan hanya tafsirnya. Makanya namanya daurah Al-Quran. Apa tema yang ada di dalamnya? Ngaji Quran, jadi tilawatul Quran, tafsirul Quran, terus, kan ada 7 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Nah itu dipelajari itu, termasuk tertil Quran, tilawatul Quran ya, kemudian tafsirul Quran, tafsirul Quran. Nah itu dia ya kak di sini. Ya, di level pertama itu harus dimasukkan sebenarnya bacaan-bacaan Al-Quran. Ini apa bacanya? Sehingga umat nanti dari awal sampai akhirnya tahu baca Quran itu apa. Nah, itu yang saya cita-citakan. Kalau saya wafat, lanjutkan cita-cita saya ini. Dan tafsir Quran tuh ngerti dia struktur Quran tuh. Ini pembahasannya apa? Juz ini, surat ini. Maka manakala dia nak rujuk, nak tengok di surat apa? Ya tengok, biasa dia tengok. Lain tu. Tapi okeylah dulu kita susun dahulu ya. Ini untuk yang pertama kali, ini yang Allah takdirkan buat kita, dan begitulah ke depannya insyaallah tabaraka wa taala. Sehingga nanti yang sudah hafal Quran, kita ya nanti daurah Quran tu melibatkan musnid Al-Quran. Musnid Al-Quran. Jadi mungkin ada yang halaqah tahfiznya ini. Jadi disitulah diberikan. Itulah dia cita-cita kita insyaallah taala. Baik, suratul Nisa. Jangan tengok jam dulu. Tengok juga. Baik. Surah An-Nisa ini bisa dikatakan ada 2 bagiannya. Ya. Sebagian ahli tafsir menyebutkan ada 2 bagian. Bagian pertama itu undang-undang atau aturan kemasyarakatan. Aturan kemasyarakatan. Bagian keduanya undang-undang pemerintahan. Nanti kalau undang-undang kemasyarakatannya itu ada 14 undang-undang. Dan undang-undang pemerintahan yang terdapat dalam surah ini ada 11 undang-undang pemerintahan. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Tapi nanti pada bagian-bagian kedua atau pada kedua-dua bagian ini saya ulangi, pada akhir dari 2 bagian ini nanti akan dijelaskan penafian terhadap syirik, kepercayaan atau syirik secara i'tiqad atau syirik secara perbuatan. Baik.
Allah Rabbul Alamin berfirman. Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk bagian dari Bismillahirrahmanirrahim apa? Suratnya atau tidak? Ulama beda pendapat. Ada yang menyebutkan bahwa ini surat tersendiri di setiap awal surat. Barakallahu fiikum. Ini pembuka setiap surah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia. Sekalian manusia ini disuruh bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu. Cuman saya teringat ini sekarang. Kalau antum ceramah, itu jangan berkalian-kalian sama orang. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, itu hindari nanti. Bertakwalah kamu kepada Allah. Mengartikan ayat betul, tapi dalam menguraikan, hendaklah kalian ketahui. Jangan begitu. Hendaklah, tidak begitu. Coba bapak-bapak, coba mari kita ketahui, mari kita pelajari. Itu baru bermasyarakat. Ini diterjemahkan nanti ayat Quran ini dalam uraiannya jangan. Dalam uraiannya kita. Itu penting juga tuh. Nah. Ya ayuhan nasu taqu, hai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari diri yang satu, Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan telah menciptakan darinya pasangannya. Siapa pasangannya? Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsira, dan dia kembangkan dari keduanya laki-laki yang banyak, wa nisaa rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada kalian kepada Allah yang kalian saling meminta dengan namanya arham, hubungan kekeluargaan. Jadi sebagian kalian meminta sebagian yang lain dengan menggunakan nama Allah. Nanti diuraikan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu atas kalian itu Maha Penjaga. Ini ayat ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan seruan agung bagi manusia. Dengan menekankan peribadatan kepadanya semata. Melalui rasa takut dan senantiasa menjalankan ketaatan. Dialah yang menciptakan manusia ini dari Adam, menciptakan istrinya Hawa dari diri Adam. Lalu dari mereka berdua ini beranak pinaklah manusia, banyak laki-laki dan perempuan menyebar ke berbagai tempat. Kemudian Allah pun mengulang firman-Nya, takutlah kalian kepada Allah yang sebagian kalian meminta yang lain menggunakan namanya, dan takutlah kalian kepadanya dengan menyambung silaturahim. Ini Allah selalu mengawasi amal perbuatan kalian. Itu tengok tuh ada dua kata ittaqunya, ittaqullahnya. Yang di atas ittaqu rabbakum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Kemudian di bawahnya wattaqullaha, bertakwa kalian kepada Allah. Untuk itulah ya ikhwan, di dalam memberi nasihat ternyata penting juga mengulangnya. Makanya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan pentingnya bertakwa kepada Allah ya. Pentingnya bertakwa kepada Allah. Dalam ayat ini terulang dua kali dalam satu ayat, di awal dan di akhirnya. Di awal dan di akhirnya. Dan manusia ini memang diciptakan apa? Min nafsi wahidah, dari diri yang satu, dari Adam ini semuanya.
Innal mar'atu khuliqat min dila'. Kata Nabi, sungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk lelaki. Itu dia. Ikhwati fillah, ini menunjukkan atau sebuah isyarat hubungan untuk saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Ini surat namanya surat An-Nisa. Di bawahnya nanti banyak berbicara tentang kasih sayang, tentang bagaimana aturan-aturan suami istri. Allah mulai ayatnya. Ini kan muqaddimah. Biasanya kan orang muqaddimah itu kan ada dulu pendahuluan. Ini pendahuluan indah nih. Apa pendahuluannya? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Diciptakan kalian dari diri yang satu, Adam. Ternyata dari tulang rusuknya Adam, wa khalaqa minha. Dari Adam itu baru diciptakan Hawa, zaujaha, pasangannya. Barulah berkembang laki-laki dan perempuan yang banyak. Satunya asal kalian. Nanti elok-eloklah kalian. Nih aturan-aturannya. Indah itu ayat Allah. Nampak ya? Muqaddimah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atul yatama amwalahum. Wa atul yatama amwalahum. Dan berikanlah kepada anak yatim. Ini anak yatim yang apa? Yang sudah balik ini. Harta mereka. Ini anak yatim sudah balik. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyibi. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kalian makan harta mereka bersama harta kalian. Innahu kana huban kabira. Karena sungguhnya demikian itu suatu tindakan, itu menukar dan memakan itu adalah perbuatan dosa. Huban kabira. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi anak-anak yang ditinggal mati oleh ayah mereka sebelum usia balik, harta mereka itu dipegang oleh pemegang wasiatnya atau pemegang waris, pemegang wasiatnya. Siapa? Ketika mereka sudah balik, dan bagaimana bisa menentukan bahwa mereka itu baru bisa diberikan uang? Dilihat adanya kemampuan untuk menjaga harta mereka. Jangan begitu balik, langsung kasihkan lagi. Tidak sampai setengah hari habis uang sama dia. Tidak. Jadi para ulama mufassir menerangkan, ditengok juga dulu. Ini jangan asal balik saja. Makanya balik dan akil, balik dan dewasa. Memang dulu dalam Islam itu asal orang balik berakal dia langsung. Sekarang aja semakin kesini semakin lambat, semakin cepat baliknya, semakin lambat dewasanya. Sampai apa? Diperkirakan nanti di tahun 2030 ya. Itu nanti umat ini baliknya, Indonesia ini, anak negeri ini balik umur 7 tahun, dewasa umur 30 tahun. Bayangkan tuh 23 tahun jadi remaja galau kacau. Baik. Itulah. Nah, jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Ini disebutkan huban kabiro, tindakan dosa yang besar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di sini juga perlu diperhatikan. Memang harta anak yatim ini berat. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jangan kalian campurkan yang buruk, itu maksudnya yang baik dan buruk. Halal. Ya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menyambung silaturahim, melarang memutuskannya. Demikian pula kepada para wali-wali anak yatim agar memberikan kepada anak yatim harta mereka jika sudah sampai umur mereka. Dan di dalam agama disebut balik itu di dalam bahasa Al-Quran itu juga dengan ar-rusyd. Ini penting juga ini bahasa ar-rusyd. Bisa membedakan yang baik dan buruk. Jadi balik dan rasyid.
Barik dan Rashid. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan jangan kalian menukar yang buruk dengan yang baik? Ini penting ini. Menukar yang buruk dengan yang baik ini. Menukar apa? Yang buruk dengan yang baik, betul. Semisal mengambil kambing gemuk dari seorang anak yatim, ditukar dengan kambing yang kerempeng. Dia kan masih kecil. Atau mengambil kurma yang udah buruk, yang baik milik anak yatim. Ditukar dengan yang busuk. Dan di sini disebutkan tidak halal mencampur harta yatim dan harta pengasuhnya, kemudian dimakan bersama-sama. Ini sebuah kezaliman. Allah sendiri yang sebutkan di sini. Ini berat. Makanya anak yatim jadi kalau buat panti asuhan itu berat. Jadi harus jelas betul. Demikian pun dengan yang lain. Baik. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Bahas nih. Jika kalian takut tidak mampu berbuat adil pada anak yatim, maka nikahilah oleh kalian apa yang kalian senangi, ya, dari perempuan itu. Masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 dan 4. Pembahasannya tentang yatim, tiba-tiba masna wa thulatha wa ruba'. Biasanya ustaz langsung menguraikan masna wa thulatha wa ruba'nya ini. Itu dia. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi, apabila kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, jika kalian menikah dengan anak perempuan yatim yang berada di bawah perwalian kalian, boleh jadi takut mengurangi mas kawin yang seharusnya menjadi hak milik mereka, atau memperlakukan mereka secara buruk, maka hindarilah mereka dan menikahlah dengan wanita baik-baiknya. Jika mau menikah, menikahlah dengan 2, 3, 4 wanita. Namun jika kalian takut tidak dapat berlaku adil kepada mereka, maka cukup menikah dengan satu saja. Atau bersenang-senanglah dengan budak kalian nanti. Fa in khiftu alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Ya, atau dengan budak-budak wanita kalian, karena hak-hak mereka tidak sama dengan para istri. Ya. Ketentuan yang ada di dalam ayat tersebut berkenaan dengan urusan anak yatim. Membatasi diri dengan menikahi satu orang wanita dan bersenang dengan budak wanita itu lebih memungkinkan kalian untuk tidak berbuat sewenang-wenang dan menyimpang dari kebenaran. Saya kira istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. InsyaAllah. Ya. Kenapa? Ya seharusnya kita selesaikan di ayat yang ke-6. Atau kita selesaikan ayat yang ke-6. Masih kuat? Jam 9 masuk. Itu masalahnya. Kuat? Termenung jawabnya. Ikhwati billah, barakallahu fikum. Saya rencana tadi habiskan juz ini. Cukuplah dulu sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa anta astaghfiruka